ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भावार्थ, हे प्रभु, हम शुद्ध गंध वाले शरीर, आत्मा और सामाजिक बल को बढ़ाने वाले रुद्र रूप आपकी निरंतर स्तुति करें। आपकी कृपा से हम लता के बंधन से छूटकर अमृत तुल्य पके खरबूजे के समान शरीर के बंधन से छूटे, परंतु मोक्ष प्राप्ति रूप सुख की कामना से कभी न छूटे। हे प्रभु, আমরা শুদ্ধ সুগন্ধযুক্ত শরীর, আত্মা এবং সামাজিক শক্তি বৃদ্ধিকারী রুদ্ররূপ আপনার নিরন্তর স্তুতি করি। আপনার কৃপায় আমরা লতার বন্ধন থেকে মুক্তি হয়ে অমৃত তুল্য পাকা তরমুজের মতো দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হই, কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্তির সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে কখনোই মুক্ত না হই। ॐ